Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong Ajunan Semoljang, Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah, Bingnangka pengasuh pondok pesantren Darul Karamah, Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Raden Kiai Haji Giyas Romzi Al-Kisai, Binangka pengasuh pondok pesantren Darul Faqih, Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, minangka majlis keluarga pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti, terseteja para kiai selain si abdi tak bisa nyebut setong persetongah, namun tak ngurangi abdi taati tormolja akin semolja bapak tuan rumah, bapak murakyat Ibu Subaidah sarang taretan Abdul Mujib Jibo, sejukan badan kaulah hormati dua kepala desa Tisa larangan luar sarang larangan dalam, si hadir semolja seteja para rabu, para pele, para tetangga, para undangan muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah badan kaula sarang para ajunan hari semangken diperkenankan untuk hadir dalam rangka ngestoakin kesokanepon tuan rumah Ki Puru Lestari Ampon Istighazah pernyoonan kaangkoi nyepor akin pernyoonan doa maghfirah kaangkoi sedaja bengesepo keluarga besar tuan rumah malar mukai sapora atusana epa selamat terdiri seksa kubur, epa selamat terdiri fitnah kubur. Bengesepo kaula ajunan si akompol senoro adu aakin malar muka juga epa selamat dah. Di samping juga hari mangken gak dinto mabada zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebatan kaula amul jaakin orang odik yalam tunya gak dinto seekatero engki gak dinto selamat kelu. Jadi sebelum berderjekeh selamat pentak ada. Karena kenapa para rabu setejana tanda gunana, sehat tanda gunana, soki tanda gunana, kecejaan tanda gunana bila ampun tak selamat. Selamat nikah dalam Al-Quran sering kali disebut, ning dalam hadis sering kali disebut, bahkan dalam apa aja ngakau leban ajunan kak dinto seepenta dari sekian proposal saya ajuaki ke Allah panika selamat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seepenta juga bab selamat. Bila selamat kak dinto ampon dadi syarat utama dalam kebungaan orang odik ya dunya kong langkong gulaku ning akhirat. Ijak nyamanlah selamat para rabu. Dengan orang lain kening banjir abak tak ketemu ban banjir. Beda orang nganjak malam tak ketemu ban leduk. Tangit dah orang.
Sering kadang makita ijapu alen tu tapi mon oning jak bedalen tu pada ngite. Keng mon gitu napa mak ngite kan. Bertemu lah jaga orang geridu kape malam melentu malam bila malam mak pocor kau tak jaga ini apa karena minabi orang tak selamat para rabu makai selamat temun ki jet kerjat mana tak selamat ni paling punten nyangke ning dalam pikiran tining pikiran gak dinton nentuakin kesehatan. Ibnu Sina ada bu al-wahmu nisfudda was-was panika ampun andi separuhna penyakit was-was andi separuhna penyakit berdering wali lembek tawa bentaban penyakit berdering wali tawa bentaban penyakit penyakit saya bentai to'un dan ring larangan luar ta'un tetemu ban to'un panika periksanin dak emak kaki on entar katisa dina ya anu apa nyerang orang berapa orang 500 iya lah sakat makan oleh 2 bulan ternyata para rabu saya mati ring 1000 padahal janjina tahun 500 saya mati ternyata ring 1000 jangan si walina Allah gak dito pas ada bu bertetemu bingko ya pangluwa banko tetemu boleh iya kaki ngojak kangkok nyerang aling 500 makok nginding ring 1000 si mati jandaon gulen ika mun soro nyerang ring 500 makin nyerang ring 600 tak kiriman timun tada etina Allah nah pak boy pasaktiin orang amat teroma bahaya orang mun tada eti dari Allah apes wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biidnillah tak bisa lemak saya mati 1000 tahun mak bisa dikata tahun apa ngocak saya serang gula ni ke 500 saya mati kerua keng bola na takok ke gula si asli mati serang tahun ni kan ring 500 sekarang ni saya 500 saya mati keng bola na takok ke tahun teti orang andi was-was panika ampun tak selamat andi rasa takut tak ambu ampun tak selamat dalam Al-Quran ikocak musibah termasuk yang kita itu takut wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf bingkok ban ongku yuji ban engkok badai musibah khawf takut kan nikah lah orang si walina Allah ni kebah tak andi rasa takut tak andi rasa susah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun belum ingat ke Gus Dur kan Gus Dur ni kan makin ledak rumah pakun ngocak begitu aja kok repot gue mak teron diingat ni keteki andi akali ate begitu saja kok repot bilan Gus Dur ni ke ikocain gara-gara metade Kementerian Sosial ben Kementerian Penerangan Menteri Penerangan tade Menteri Sosial tade boleh keceengan lah Gus Dur kojo ikoca mon mimarami ya bu boleh macurak santaan ben son sistem ambian ngidingaki tak ngidingaki mak lesong ngidingaki padahal leson negale bun la nyaman ki kalah gitu. Biar pun tak siap ya tore deur pentol bae. Gue lagi abida tua. Abu cok ring satak saya kopi. Enggi bener bagi. Enggi. Kakan kacang ke di bae kacang. Hari ning sokoni padahal. Hari pun pas sampai 100 musibah nih. Tore, udah ngaki. Gus Dur lembak pernah kojak Kementerian Sosial kojak tak panyaman neng emot ketetian dimin pas ada bu beliau itu ya sudah pada suatu saat mereka akan tahu kenapa saya membubarkan Kementerian Sosial makin alhamdulillah padang dana na corona 14 miliar patompes belum belas ya belum belas mau ike beli jintul banjir larangan luar belum belas M coba gula sejak berjin saya sakit ateh
mun korupsi dana EKTP gula tak pati terkerjut danan ring gering danan ring mate kakan di kejepun mun terosakin bisa loma 5,5 triliun sebekali petompas. Ya Allah, ya Allah, Arab jak ngada beres bayi tanya tagi ayo jak ngadaan pesen ring gering ni mak paham tak pakuna beda corona jaring betompas kateri mak bocor. Alhamdulillah terus selamat kabeh terus sehat. Dadi orang wali kak ditodimin para rabu sampai samangkin mun badering wali panekan tak kira beda rasa takut tak kira beda susah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Apa sabab? Ayo kembali kepada sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Nabi yancam epate enah beni pernah lebih biasa. Nabi epate enah lebih biasa. Beni pernah lebih biasa. Nabi eracon biasa. Nabi boykot lebih biasa. Kenapa Nabi mata nyorot sekali? Sampai beda debu dak majadiin Abu Talib. Pasal debu siapa nikah? Jak saking matahari ben bulan ka itu pepa takku kaptin soro nyorot dari ka itu dari perjuangan. Abtin tak nyorot apa kun maju. Ngere. Saya rasa siapa ring oning kaptin sanau sa ajunan. Minabi ajunan tak berjaja abtine soro nyorot makin dari perjuangan ka itu. Abtine tak nyorot. Dining majadi langitek para rabu ngabeseki ponakan letek penyaman neng bandreng kafir. Ngabeseki ponakan letek penyaman neng musuh Islam. Kita nyorot. Anapa? Andi prinsip. Orang ni bakal tenang para rabu tong mun narimah ka paparing Allah. Dua, yakin jak bade apa tolong dari Allah. Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauhata fir ridha wal yakin. Abdullah ibnu Mas'ud adabu saungkuna Allah kalaban kaatina Allah adet dia ki tenang seneng bunga terletak ning dua perkara setong eki gak ditok naremah kepaparingan Allah dua yakin jak bakal badak petolong Allah lepas kelar badak napa tak kira tegak ketangguh aten pakun taku seronyorot tak bisa ya mulai yakin jak badak petolong Allah. Ya napa boleh para rabu saya arep kuleban panjenengan mun beni petolong Allah. Saya resi bengal nolongi kuleban panjenengan. Manusia nisbi. Napa nisbi manika? Petolong manusia nisbi karena saya beri petolong juga pada perlu pertolongan orang lain juga. Kemun Allah qiyamuhu binafsihi tak butuh pertolongan saya lain. Jadi sehakikat bisa nolongi kauleban ajunan namung Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dari dalam kebadan pun apa bisa os kuleban sambian tak ja burung pun kesalahan pakun burung akidak keajunan pun Allah insyaallah mula burung ke Allah sebekal abri na petolong amin nik kemake Fatihah na bulung bolo mujib ningan tak bisa ada boleh usah pasar aki ke Allah nih kawan yang kita terbaju beni terbaju mun reng laki pakun baju dujak reng laki apa saben binin ladi anak apa peto akabin boleh ki nemu apa boleh ki perjaka tong ngak ni kan ki mangkan ben ki sareng dia Hanafi pasar aki ke pangeran ki buru tore du akin pasar akin nemu dak budi ni nemu 3 bulan aki ni ke pakun akabin 3 bulan lagi besaki 3 bulan lagi dari ngajeng-ngajeng ni kan okay. Apa bayar apa kata tujuan saya kata tujuan ikor bukan bayar apa pan mapan ke dari dia taringkun kurang setong dari dina dia tinggi kan kurang setong beda gitong na oh bada kun kare orang 3 bulan lagi 3 bulan anak bisa mangken ni kerese pakun mustajab 3 bulan lagi lepas tak ning di dak temu ada view mendadak dikit disaku tak raja barokan molotan dia beraja barokan mon jongok kemarin muana taring ngebelir bar gini
Telur bulan. Oh, apa sakit. You boleh yakin telur bulan. Bulan apa mak ya? Rasul dinawal dilahir Recep. Mari Recep tangan-tangan rebana nemu nih. Nika pon dah sambil toleh sahabat anda ya kebaik sukses ujung pada kapir ya. Tenang. Duh ngetek wa mujib ngetek. Kata ngetek wa berdeka kabin ngetek. Tiding orang terus kabin kapi. Yang kok di tong terus nambah masih tandi tak terus sekali tak dengeng dah. Dapat alik tebali ke andam. Lagi nak buntan lagi. Tanya ke si Andi terus nambah nanti ya pak ya. Mau setan deh arwah wah mikir kacang ini ngaki mon bener ngabentah Ndo tahu sah khususon 3 bulan lagi nemoh tahu bismillah ti nemak menjengkok apa bentai bahasa ini kebilan nemoh 3 bulan cep reba tanggal 2 pak kabin sanggup tak sanggup ngeteraki kiai kedua je ketelop sanggup kapi dalam jadi engkil bismillah torai tanggal lah kedua bulan reba kedua bulan reba ngete gua mau teo lai pak waduh iya ke muslim gua kena basi ya mata siap kebaya apa kakasan jadi benar mai becon bon bukti kini kayak sukses rajaan berkat deki ni kan solawat macam boleh solawat dan biar deki undang mantu di narasi engkau sabida tu boleh je enggak aku boleh lain boleh lah pakun de korsin ria je bau gula sabida tu tenang haram bon mari gi bon para rabu abon tai patoros de iya bila saya mari ya abaca monoton ni ke barokah monoton lada wadruwat nikah kalaban barokah monoton ni Abu Abdul Mujib Jibongkul apa penghasilan lah andi kendak dulu tak tahu pakai bayar pagi ya pakai luar bental menolong rujak bental tak akuli usaha orang ngasa akuli menjadi akuli tibi jip haram akuli tibi akuli tibi jip tahu siapa akuli ja jadi bisa kerja sama aja boh ayo buka beda sahabat lambak mator ke Sayyidatina Aisyah mator tentang masalah ibadahnya Rasulullah mator sebenarnya dak main kini ibadah Nabi Muhammad iko bondongan iko patel orang bah ngucap sini ka gula tak tedung sekali gula mak panas ka ibadah Nabi Muhammad sini ka so nomor 2 gula tak buah apa asamu dulu sampai mati gula panas ke Rasulullah setong nak gula tak akabina gula ibadah sama dulu Rasulullah bah rabu apa mak du magiridu deh nikah tak kabin aja nikah tak tedung aja nikah tak ambu apa asak mondo aja gara-gara apa gara-gara ngiding je sambian ngak nikah ajunan ngak nikah ibadah daripada pun Nabi manusia paling takut ke Allah kok iding aki manusia paling takut ke Allah rengkok sehingga iding aki kengkok ki akabin kengkok ki tedung kengkok ki ihap pasak kok tina kau jangan niat mulai gila kan apa ki mah beda hol monda apa ya mon holan tahu sahabat haja lah sabora tu usan almarhumin ni kan kenapa bah Habib Salim Masyatiri ada bu muang duri diri jalan keng takoi cocok penyocok ke sokon orang kini kepas yang kak tanang ya Allah ki buraptin semuang duri diri jalan pada baki kencer nak embuk si ampon sobo ngomor siapa orang kini kedak durin kini ke jajan kini ke
kelengkeng manis gini tak kira cekak mau ningkat tu aja ludur gini kan pasti isabora abang sepona kalaban barokah abang sepona si Ibu Bunga sarang Abdul Mujib mangken Pak Murakyat Ibu Zubaidah kalaban barokah abang sepona tak terima abang sepona mun tak tu dia kabin 3 bulan lagi 6 more maren deh ya polami bedereng deteng rongakan wak deklerekan deh Allah bah tangi ding jeret teman san misan mayulah pidato bab pria rosak lah rosak are syutingan deh eding lagi syutingan singa rekaman di jak buang dekik san la kabin beki boleh menjauh gua deh boleh eding lagi amba ingki siap mon ring dalam tak siap jadi sapi pidato ya cek siap pemana san misan rosak deh sekedar ke Imam Mawardi sorba jagur kan pernah cerita beda orang tak lemah bini ada yang tak lemah bini pas istihoroh san istihoroh tak pada tengembun pang atau kerja pas aku agabin benembu kok malam pemimpu benembu dibudian aja habis ke kiai beni suruh agabin benembu ban konsultasi kembun suruh apa bah toro pas dibudin benbun bah ngocap pelibur solat jamaah abad insyaallah njak nemu itu para ulia sebulan sholat berjamaah datang dari masjid pakai keolar benih oleh bini pakai keolar ya Allah tindra bini ya Allah benih terolar kan masuk masak ke suntik antibiotik anti bisa apa keluar ke pibi sana ternyata bah beda perawat nih Allah becoen sama neka open ke jeriah akhirnya terjadilah chemistry keduanya alerek perawat alerek tak bahak abin san lebak bid'ah dan bayangkan tanang ya Allah bila setero tetemu ban olar boleh letero nambah na boleh ya bola laku bola dengakan bola Allah wakridu cek mesen Allah wakridu laku mesen lalapan bah beri apa deh ya bah kridu bah tokar bah tetemu bah enga di sini ya polar barokan di sana nih kan molo barotan kelak dah boleh lek jamal dua molotan panika orang mungkin jat bunga ongko orang amolot panika bekal teti hijaban wasitran minan nar orang ni kamu genjat bunga ongku senang ongku mabada molotan lecak lemele bulan lecak lemele tangkan ni bakal teti hijaban wasitran minan nar bakal teti penotop hijab eleng-alengen abai seting apa neraka hingkipan beraja barokan molotan napa boleh Nabi Muhammad senang ka orang si amolot badan nyaman Abu Musa Az-Zarhuni kan guru sekut cerita akibat ni kan Abu Musa Az-Zarhuni nikah amimpeh tebangkiban kanjeng Nabi beliau adabu wa dzakartu ma yaquluhul fuqaha fi amalil walaim fil maulid gula mator ke kanjeng Nabi dalam mimpi kaulah dak remah hukumah tentang perbedaan pendapat ulama masalah maulid dan paningkan katipun apa kanjeng Nabi bahkan kanjeng Nabi ajawab man fariha bina farihna bihi siapa orang sebunga badan sengkok maka engkau bunga ka orang jeria makin Pak Murakyat Ibu Zubaidah Abdul Mujib khususnya makin gak dito bunga badah mabada maulid dan insyaallah kanjeng Nabi bunga ban insyaallah bakal bapadeng barokana amin ya walaupun ulama sepakat nih mun syafaat ning itunya nih kata ada syafaat nih kasi badan ning akhirat keng barokah ana lecek padeng oh padeng orang mabada maulid nih para Rabu kor istiqomah pas abad ni kama bunga pada Rabu tak kira jen miskin tak ingki tak kira jen miskin ani ke combon nikah percen dengan amolot 3 bulan sehari bisa 15 orang si amolot tak gini bu dok rumah kiai seenter hijau tak marhaban kada dinna aja tak ada tu pidato fi hubbi sayyidina Muhammad diyarogun nurul li badril huda mutammam Allah kau deh sekejap itu apa tinggi
Terapa sebagai dubolo sehari mah ayo. Engki kiai na guru tak pot repot tak banyak berkat sampai 15 kun beda sebido lejan musleh lebih sangat teraki jan mun musleh tak entar jan anan muslim bagi nyambi susu naro sebenting entar jan oncengan kain itu seumur hidup bila tanggal telok dindik kan tinggi terus tinggi gini kan kiai na molot ibu tak ada beginin kiai na jaring jan online molot dan sebulan kiai bah nangke ibu tak ada aja pesek guru bayi untuk umaki pacet peningan hasil itu puh Allah barok kau rabu le bukti na mangken tore bagi bukti aki mangken lain namun saya nyema corona ngamuk ki mangken ini ngamuk mangken coba ngamuk mangken bupati tak ada umur coba corona aja Madura biasa di mana beda saya maskeran rujak rokok mbian ada paling ngepol mana maskeran sebab LR hari ya jaring Madura dilawan bi polisi dinda 1.000 kok tak bawa masker abari apa baik ya benih dah iya jadi caran masang ya jagun caran masang mari beda iya ring Madura lah benar rujak mun beda tulisan dilarang kencing di sini ngerset leh maka mejri ya tahun leh beri tulisan dilarang kencing di sini engkau kencing di sana ring Madura ni kebangalan dah abana Zainul Arifin Suyuti Mukhtar Lombok pernah cerita ke gula kok jong magiring Madura tak tahu cak coba kok teman ngateraki hajian kok tak tahu katanya jeding pekemian tak tahu kok mbah tanyang kok ada ya endi tempat di peceritinan cak lereng Madura endi tempat di peceritinan keng gerigi ini pakai tas ke bawah aja jak ring tahu ri ring Madura tanda kala ya benar rumah bulan di kancah haji tahun 2000 belu meli aku ajam tak tahu je brus kalau nemun ku ajam ni brus benih dajat brus dia kita yakin jadi istibah haji istibah pangoca kukruno haram beda acual sandal ke makin tiga kepala sekolah buat kukruno ya berdiri tahu menjabok ring Madura di mana bahasa Arab kukruno engki madrasah berak soangaya pada jual sandal makin tiga kepala sekolah pelak-pelak berempat sini engki kini kan pak temu depak ke Roma depak ke maktab negara ku ajam rah larang ni ulen perjuangan ni apa sih cak gula tak tahu saya ngojak pak ngocak istibwa tak tahu gula saya ngojak jak kok ajam panggang ni kenapa pak ngocak aku kruno gula lu cak iberi ni kayak gua Madura dilawan tapi di mana mau ni molot dan sampai jangken ni mon benih Madura hah nemu ni nemu setiap bulan Rasol tanggal selekor lebu bulan tanggal selekor bari pada dengan ajangun gula ni ajangun gula dari Berumbung ni kan ni anu ni kan dari Berumbung ni kan tu ni kan pon apa tangki perinduan jangun aja bila sebisa mon malam tak bisa kopi pun aisek kan bila setahun lebar setahun pun malam dah lebar mon modot dan sampai 2000 pak lekor mon malam siang bila si bisa congok oh beda karetong ni kan bila mandi lahir karetong ni mandi lahir siang okey acara apa ya modot dan ke mocit aku amolot tembian ija sambian tak bisa itu kan pun penting bisa sambian gula mamari terro gula jadi ngambian molot dan tak bisa jonca makin mandi lahir arab deh
Are mon Madura ini menemu tanam ada ki biasa ki tanggal selekor gula deki malam ke Karanganyar kir papas ki amolot deki malam laku malam ki bada terus budi molotan bokok maulid nabi mantina wal molotan mati akhir molotan biasa ki malam tahun baru gula ngisi molotan gamma keraksan molotan asli molotan lebur dan gula alhamdulillah insyaallah selamat kor terus beda molot insyaallah selamat ban insyaallah raja barokana ya buktinya nih Halimatus Sa'diyah dimin nih kan nih aing sosona nih kepada Rabu kempes tak pate beda aing sosona montut kanjeng Nabi langsung tak usah apa je pas deres ambiin saya tak toman abudu guru habudu mulut sampai lakin Halimatus Sa'diyah nih pas ada bosan nih kan anak barokah terus obur ya Nabi Muhammad gini keng hebat Nabi Muhammad napa bila sesuatu ke beliau panik kasih kacer nih kepada aku nyosok kasih kacer monolog ibrit na kanan tak kasokan anapa polan nika andin tretan sa sosokna takok mi ngalak andin tretan ki bayi ngak kini kecek ngasteten ba-ba la deplok makin andin tretan ni petompes lah karing peratu ke Allah nih mau reki bayi lebih detan pak Syekh Abdul Qadir Jailani kasabon pasaan sosok nih yang siang tanda bila maghrib nangis pak sosokan pak jadi apa asa mau reki bayi ring mekasen yang siang kita ke terminal laju lesong apa sakit ya Allah mak bisa yo keng gun pojur gun padang soko nama lolo bade si padang koncoan songgoan keng biasan mon manusia ni ka padang dari koncon cetak sampai koncon soko mon gun padang soko nama lolo kota bacetak nama lolo rutin detin biasana biasana mungkin biasana le nggak nikah makin bararabu barokana bakal abeli si ampun sebung umur barokana bakal abeli seki beda umur apa barokah itu al barokatu hiya jundun khafiyun min junudillahi ta'ala yursiluha ila ibadihi fa in halat fil mali aksarathu wa in halat fil waqti ammarathu wa in halat fil waladi aslahathu bon gula tambah ban gula wa in halat fil azib angkahathu iya tambah nabi gula nih iya tarap aja barok boleh mana lagi ngireng ada rumah malam gelu lagi di Sumaja niki barokah nikah niki barokah panikah pasukan setak padang ke mata dari pasukna Allah seekerem ka orang-orang seekasokanin sarang al mon cekak ketunyah jan banyak saya ulang mon cekak ketunyah patunya na jan banyak mun neng ning anak-anakan pas jan bagus make perpaan meler pas bagus mun neng ning baktoh make bakton sekejap pas makmur kalaban ibadah mun cekak ke orang sekitar akabin pas insyaallah tu dia akabin ya alhamdulillah lan muthalil kanya mana barokah kadang beda nih orang nikah lam kun ngajari madrasah sertifikasi tadi sertifikasi biasa orang waktu di goji sertifikasi gaji dari lekun pakun tapi ternyata cukup ke kebutuhan beda orang menikah yang kak jadi pegawai negeri Allah eskana montuk letak lem keluar sekali pernah ya bang kan tak barokah gedinya mah iki wae iki
Gula mun mikir masalah dunia ni ka gula percaya apuk tiaki tibi walan ternyata pemasukan depada keng mun ipa buru agama cek pada ngabarokan iki gula bilan ki tetibang toyib bro budi ki tak pati beda seneka sen ngurus jompok gula tak nerima santri mondok lam pakai beda santri mondok gula ngocak empon gula bang toyib gula tak pernah Roma gula tanpa tak pernah pulang-pulang mulai kulaku gula nikah berangkat kol petok deteng kol sitong jan gula anak gula kemarin deteng mondok ben sangkup jong mun penerima santri engki sangkup iya mayu engkau senyari biaya na jan gula ha bilen gula pengajian ni lekun pakun kata dia lah tahu beja ya jumlahnya pakun ya habisnya pakun keng bila mari pengajian tak ada beda besar kan artin motor patut melet terkeruh curah cukup keng tahu lihat apa sakan sana andi santri gula makin pai dek ribuan gula ayo dek rin toron dek rin keng taku asal gula ngitek hari mau tompes dek budir kan ngabosoki pengakan nak kena burlebur nih benita ningan ngonak tibin toron ban gula ya Allah gula makin kuat bangun nikah produk nikah gitu mah bisa kan lagi ni kan nyaman barok lek jadi mana gitu aku apa jadi yang tertak tetira karor tak kok bah dua langsung raga ror nget ke gula kirimin WA ribuan raga ror nget ke gula pas hasil postingan siap ini 2 rupiah bagi ke gula pas ada bu seni kagak gula tak langkong keng meleh bede panas itu bigule tanya aki amempen apa ajunan rang mak pas bisa teka hajat itu tak bah jawab ke gula amempe sambian terwabinya boleh keng gula seteka hajat itu mak ngede iya lorari kan barokan monoton barokan solawat ini kebarokan nih kebenikan dengan biasa nih kawan ya boleh ingat Halimatus Sa'diyah si asal tak pati jon barokah si asal tak pati jon meropuk tuhnya aku terus berkembang mangkan ring medura mun kadung amonot berkata dilete temu bentun cok galon ni berkata Allah mulai lekol mikol bodoh sengang kui berasa sakit bang persis pemulihan kata manol iya pada sini gini kelas langgaran kan gini guru kita gini nyambi kedungdung mulai nyambi apel kan hasil gurunya mana bener ini aku jawab berkat ngani kan malam morning dalam an-nikmatul kubra alal alam guru ni kejepon make lek kolek ni kesurojak buang terbuter surojak buang anapa wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun ben saben senalpe ka berang se mulja etalpi aki ke Rasulullah mulja sekali gini kan pada benih kan aing apa flow candring larangan luar aing aqua kan tak bisa yoba aja lah aing aqua ani kan flow berapa je tak ada pasal liter ning 600 ml tapi ini kan larang 1.500 kata lo ibu mau bergerak jalan 5.000 kita mau cari arjang gak priori jual 5.000 apa ni kamu ning bandara 15.000 mau diteguk kiai 1.000 oh ih serok tapi sepamator wah bini sama aku dap tini arah apa nyon aing barok kayak wah der maka beda nasi dibinin yang kita melah tak medem oh berarti lah melah medem yang serok ben dia mulai beri 100 ijok 100 nih iko sotaki kamu mana langsung jaga ya 100 ya mon 1.000 pakai seramaki ya wah ada tak bisa saja di mabada barok ke 1.000 babi ini an bang ngocak kan sepenting ikhlas ke mage 1.000 mau beri 1.000 tak ikhlas taring yang minta bendem mage orang aja ujak nemu tak pokok
thank you mun satu sebagai barokah bodoh aku keng aing sebede tembak kedua makin lebih tong liter jual 20.000 tak baju je anapa ada ilmu nar pak monria ring beda ilmu nah larang ni wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun leh makin ni talpi aki ke kanjeng nabi kape mangkan mi nabi ikarai termasuk di musyfik kedua berharap mun beda kembang modot isabe kejiman isabe karoman barokah dikak barokah kepi beningan ya mon kacang abai barokah mon kembang abai barokah apa boleh orang ke norok molot dan pas tak barokah ducak muljaan orang bener Nabi Muhammad lambak nyium hajar aswad pas ada abu baan jadi hajar aswad jaga magaga ikut sabun Nabi Muhammad kemuljaan manusia sakit muljaan ban kakek wah mangga ada pun Habib Umar mun pada orang abu debu keng niat nyinggung orang ibaba pas isinggung aki ning tas podium sampai teti todu ke orang siapa di ibaba genika ni ketusan lebih sarang ketimbang mengkujur Ka'bah manggan gula magilai kotoin menoreng iya magi bajar berempat iya tak langkong ke singgung aki ke ibaba uja manyare lakko tak cocok habis nah memun saraan mun menghujur Ka'bah ya mun masa ring bini kan bini ngocae kok kan nas manasir ya wah mun jadi karena bangun Ka'bah apa mun teti pada bosak-bosan taan ben nyu majaras kuat wah lepas kos gue ajaras buat di odi dia wah mana wala Allah manggana tore pola mi raja barokan tagi bugi keng magi raja barokan apon setengah empat ni kamon bengan ngakan bah kon empat tompes asar re pahmar demikian yang bisa saya sampaikan madar muka bada manfaat madar muka bada barokana orang benlangkong nyon sapora apa setengah baik tak apa jangan asar dia aduh marena orang lah pentong agak malaikat malah pola tino ko magigigir din pang mudi apa jang jere ari ban kan ngakan ko lempa mare dia mon beda ye bomon mamah ngidi ngakigi ya baan saya ngata masapo beda ye iya mayuh siap dan lajib Allah ayam goreng kan ya Allah jib ayam goreng Allah keng lain haram mayu abi ini haram abi ini lain mayu taruhan mayu lain lah potong nala dina anggan dinar ada yang punya badan Nur Muhammad telah dinar munri berin kita totop lain pon demikian yang bisa saya sampaikan korang berlangkong nyon saborah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.